ৰঙাপুৰৰ কলনী চাহ বাগিচাত সংঘটিত হল জঘন্য হত্যাকাণ্ড। জয়গুৰু মন্দিৰৰ সন্মুখত বাগিচাখনৰ এজন যুৱকক গুলীয়াই হত্যা কৰি পেলাই থৈছে দুৰ্বৃত্তই। साइकिल के टायर फुटले की कह बाइक ढाव फुटल जे और को फुट में पैसा बोटल चमकी गेलो तो पीछे में पैसा तक पहुंच गने ताकि से उठी के आइलो जे ए चिंता पीछे रही फुटा जगह का खराब फुटा जगह की फुटले बोली के मैं के ना तो नहीं ना मके देखि के सीधा भागी गेले। যুৱকজনৰ নাম ডেভিড সাংগা। ঘৰ কলনী চাহ বাগিচা হাস্পতাল লাইনত নিশা প্ৰায় 12:30 মান বজাত সংঘটিত হয় ঘটনাটি। ওচৰৰ এগৰাকী মহিলাই নিশা শুনিছিল গুলিৰ শব্দ। ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা এটা খালী কাৰ্টেজ। ঘটনাস্থলীত ৰঙাপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰক্ষীয়ে ডেভিড সাংগাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। দুইটা চকৰা সব কেউ নাই দেখি পালে নাই চিনি না মোক দেখি তো ভাগি গেলে লৰা নাই চিনি পালে। कितना बार 12:30 বাজে 12:30 खबर ना दिलो मैं एकलाई बेटी से ना हमारे घरे बेटा से ना नहीं केन तो पीछे मैं घरे ढुकी फिर उतना रात काके उठा सब कोई निष्पत घुमा जान पीछे घरे जाके घुमा लो थोड़ा घंटा और पीछे तो मैं सोचा था की बाजे ले बोली कर गिरी गेले ई छोकरा दुटा की जने भागी गेले भीतर मैं सोचा था पीछे एकटा छोकरा पीछे उदिके से आले कारू मोबाइलटाও हटिने गिरे पीछे मोबाइलटा उठाई करने तार पीछे ओने चिन ले के मोबाइलटा मार के छोकराटाके चिन ले जे घर घर जाके खबर दिले जो घर के आदमी आई कने आ देखले से कोन आरो हमरे उठलो। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट द नॉर्थ ईस्ट टाइम्स।